u ye tɔw kuma ɲɔgɔn ya Bamako yan u nana ko ka CEDEAO créé CEAO o de tun bɛ CEAO o banna a kɛra CEDEAO nin kɔrɔ ye mun ye nafa an kana kɛ jamanaw ka tɔn ye dɛ an ka kɛ an ka jamanadenw ka nafa sira ɲini yɔrɔ ye communauté économique an ka jɛ sɔrɔ la nafa la an ka jɛ sigi o de ɲinini kan an ka jamanadenw ɲɛ aw ta y'a politique lama ye CEAO an ka jamanadenw hali ni politikiw tɛ kelen ye u ka yiriwali kɔni nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na u ka sɔrɔw ɲɔgɔnlen bɛ ɲɔgɔn na donc an ka sira labila u ka se ka sɔrɔ kɛ o kɔnɔna na sigiɲɔgɔnya kɔnɔ an ka sira labila u ka se u yɛrɛ damaw ka taama ka sɔrɔ ɲini u ka sɔrɔw ka se ɲɔgɔn ma u ka wuli ka sira taamaw kɛ ka se ka sɔrɔ sɔrɔ donc tɔn in a mana sigi politique kan dɛ a sigira ko ka jamanaw sɔgɔ ɲɔgɔn na u kana se ka fara ɲɔgɔn na a jamanadenw bɛɛ ka wuli k'u ka sɔrɔw ɲini cogo kelen na jamana in bɛɛ kɔnɔna na jamana frontière kana kɛ baliko ye u ma u yɛrɛ ka taama kɔnɔ frontière ka n'u sɛgɛ n'u bɛ wuli ka taa visa kow ni fɛnw u ka n'u ka jamana carte d'identité ta dɔrɔn i ka taa n'a ye Lomé i ka taa n'a ye Abidjan foyi kana y'a la hali visa kana ɲini a la donc CEDEAO sigiro de kan ko frontière kana datugu an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a sigiro de kan dɛ o de y'a laada fɔlɔ ye o de y'a sigi kun fɔlɔ ye n'i ka tɔn sigi ko frontière kana datugu jamana si ka n'i ka frontière datugu i ni jamana wɛrɛ cɛ e ni ala cɛ n'i ye tɔn sigi o kan e bɛ se o tɔn kelen ko n'i bɛ ɲangini k'o la k'i b'a sɛbɛn o kɔnɔ k'i bɛ frontière datugu jamana ye n'i ko ko jamanaw ka frontière ka labila ni mankan wulila i t'o frontière datugu tugun dɛ puisque aw sigira frontière labilali de kan aw sigira de k'a fɔ frontière ninnu kana datugu cogoya si la ko jamanadenw kana sɛgɛn cogoya si la jamanaw ka politikikɛlaw kɔnɔ u ka se ka taama u sago la u ka se ka ɲinini kɛ u sago la u ka sɔrɔw ka sɔgɔ ɲɔgɔn na foyi kan'o bali frontière kan'o bali CEDEAO a sigikun y'o de ye o de y'a furancɛ ye ani CEAO cɛ donc bɛnkan mun kɛra Bamako yan a fɔra de ko CEDEAO jamanaw k'u ka frontière a kana datugu u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamanadenw ka taama kana bali frontière ka k'o sababu ye u ka jamanadenw ka sɔrɔ kana bali frontière ko y'a sababu ye a sigikun y'o de ye a laada y'o de ye a kunkilenna y'o de ye a b'i komi sisan n'i ko k'i ye silamɛ ye a dulɔ tɛ min jɛnɛya tɛ kɛ i bɛ sariyaw k'a la CEDEAO fana sariya ye nin min est-ce que i bɛ se k'a fɔ ko ni nin sariya ye nin ye i bɛ se k'a fɔ silamɛya sariya ye nin ye k'i bɛ taa dulɔ min ka taa misiri la est-ce que CEDEAO bɛ se k'a fɔ an sigikun ye de frontière kana datugu mais naani mun kɛlɛla an bɛ frontière datugu donc u yɛrɛ ka sariya kɔnɔ u ye ɲangini minnu k'a la frontière datugu t'a la kuma t'a la a ma sɛbɛn a kɔnɔ a t'a yɔrɔ si u ye sariya dɔ ta Dakar décembre kalo o tile 21 san 2000 ni san 1 u ye ɲanginiw kɛ o de kɔnɔ o sariya kolo 45 sanction 3 de b'a kɔnɔ ko n'i y'u ka sariya sɔsɔ n'i ka jamanadenw b'a fɛ ka poste dɔ ɲini ko ONU la i ko diɲɛ tɔnbaw la ko CEDEAO jamana tɔw t'i ka jamana dɛmɛ k'o di ka jamanadenw ma u y'o de k'a la u y'a k'a la fana k'a fɔ fana n'u b'i ɲangi u b'u ban u ka tɔn sigi tɛ kɛ i yɛrɛ ka jamana la tugun u t'i ka candidat supporter olu tɛ n'u ka tɔn sigi kɛ i ka jamana la awa i ka jamanadenw b'u ka tɔn bolofara fɛn o fɛn kɔnɔ u b'u labɔ ye u b'u ka baara jɔ nin de ye ɲangini ye u yɛrɛ ye mun ta ne m'a ta dɛ nin de b'u ka sariya kɔnɔ frontière ko kuma t'a la a ma deli ka don a la a ma sɛbɛn a kɔnɔ o tuma o
olu o sariya ɲangini u y'a ɲangini frontière ko ye u y'o ta min a bɔra min a bɛ min a dalilu ye mun ye an ka jamana ka kan ka bɔ ni nin kumaw de ye ka nin de sɛbɛn k'a ci diɲɛ fantan naani kɔnɔ ni kɛlɛ mun b'anw fɛ yan ni mun taara an kama a ma ta sariya kɔnɔ a ma ta CEDEAO sariya kɔnɔ donc yɛrɛ sago kɛ b'a kɔnɔ a tɛ bala ne la ne y'o de fɔ tubabukan na n ko jamanatigi minnu n'olu bɛ t'i sigi ka CEDEAO k'u b'a sariya fɔ u bɛ mun kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u tɛ sariya bato u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u sago de bɛ kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka sira tɛ jamana sariya kuma la ni mun ka d'u ye don min o de bɛ kɛ ni mun ko i b'i kankan o n'o cɛ u b'e ta tiɲɛ o tuma mɔgɔ mun t'u yɛrɛ ka jamana sariya bato olu de bɛ taa sigi CEDEAO kelen in kɔnɔ yen u degelen tɛ sariya bato la donc u b'u yɛrɛ sago kɛ Mali ɲangini a kɛra yɛrɛ sago kɛ ye puisque a t'u ka sariya kɔnɔ a t'a kɔnɔ bi a t'a kɔnɔ sini n'a b'a kɔnɔ u ka bɔ k'a yira an na ni a t'a kɔnɔ i bɛ se k'i miiri i b'a fɔ bɔn peut-être CEDEAO yɛrɛ m'a ta CEDEAO y'i kanto de a jamana minnu bɛ yan ni anw tɛ se k'a ta aw kelen kelen na n'aw taara aw ka so a y'aw ka frontière datugu aw ni Mali cɛ parce que sariya dɔw bɛ yen i b'a bila i kunna jamana bɛɛ b'a yɛrɛ sago la bɛɛ b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ o kɔnɔna na ni mun ka di ye i b'a kɛ donc a bɛ se k'a f'u ye hali n'anw m'a ta an b'a ɲini aw fɛ n'a taara aw ka frontière datugu CEDEAO bɛ se k'o fɔ jamana ninnu ye mais ni CEDEAO y'o fɔ CEDEAO y'a yɛrɛ sigi kun sariya tiɲɛ n'o ye k'a fɔ frontière kana datugu cogo si la olu yɛrɛ ma sɔn k'o sanction sɛbɛn u ka protocole kɔnɔ mun na u ma mun sɛbɛn u ka protocole kɔnɔ mun na aw b'a fɔ jamanaw ye k'u ka t'o kɛ ni jamanaw fana sɔnna i ko minnu y'u ka frontière datugu Mali la bi o de la ne ko n k'an ka taa tribunal la olu ye frontière datuguli mun kɛ a bɛ ka tɔɔrɔ mun da maliyɛnw kan olu de jo t'o la o an ka taa ɲini sariya bɛɛ b'a fɔ ko n'i ye maa tɔɔrɔ i kɛta kɔnɔ ko k'a ka tɔɔrɔ k'o sara d'a ma k'i bɛ se k'o kɛ Mali ka taa CEDEAO cour la réparation du préjudice u k'an tɔɔrɔli mun kɛra CEDEAO ka a sara an ka gouvernement ɲɛ parce que jamanaw de y'anw sɔsɔ jamana tɔw de ye CEDEAO sɔsɔ Mali ma CEDEAO sɔsɔ hali sini Mali ma sariya sɔsɔ hali sini minnu ka frontière datugu u kelen kelenna b'a dɔn k'o tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ u kelen kelenna b'a dɔn k'u ni Mali cɛ bɛnkan mun b'an cɛ jamana ni jamana o t'a kɔnɔ donc n'u ka frontière datugu olu de ye sariya sɔsɔ n'i ye sariya sɔsɔ ka mɔgɔ tɔɔrɔ hali n'i taara tribunal la a bɛ fɔ ko i tɔɔrɔla i bɛ joli ɲini an fana bɛ taa dɔ ɲini kɛ an bɛ taa ɲini an b'a ɲini CEDEAO bolo an b'a ɲini UEMOA bolo o mun sen tɛ CEDEAO la n'o fana nan'i sen don an kɛlɛli la wariko la ni CEDEAO condamnera an b'a condamnation ta k'a ɲɛsin u ma an b'a fɔ aw de y'aw da don a la dɛ BCEAO aw de y'aw da don a la dɛ BCEAO a ye wariko in lajɛ dɛ wariko in de ye ko bɛɛ ye aw y'aw da don a la a y'an tɔɔrɔ a y'an ka wari sara an ka dossier labɛn man nin n'i ma fɛn mun ɲini n'i ma tu mun gosi i t'a kɔnɔ fɛn dɔn an ka taa nin t'u gosi diɲɛ k'an kumakan mɛn u b'a dɔn ko maliyɛnw fana tɛ kunfɛ mɔgɔ ye u b'a dɔn ko Mali fana a hakili b'a yɛrɛ la a jan b'a yɛrɛ la hali n'a n'i jɛra a tɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ mais n'an tora nin kuma in na tan an bɛ taa kɔni a ba un tel vive un tel mais n'an tora nin kuma la an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ dɛ f'an ka bɔ ka kɛlɛ kɛ de ni kɛlɛ mun n'a sera n'i m'a kɛ a b'i tɔɔrɔ dɛ an ka kɛlɛ tuma sera an k'a kɛ a bɛ diya n na a tɛ diya n na o y'ala ka ko dɔ ye mais an ka kɛlɛ in kɛ parce que a tɛ se ka kɛ kɛbali ye f'an ka ninnu bɛɛ de attaquer ni dossiew ye ka dossiew ladon tribunal la k'a ladon cour de la CEDEAO la k'a yira k'a fɔ minnu jamana minnu y'u ka frontière datugu u si man kan ka kɛ a tɛ an ka CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ an n'olu fana cɛ sariya kɔnɔ ko o gɛlɛya nana an n'u ka jamana fila cɛ k'u bɛ frontière datugu an ye donc olu de ye sariya sɔsɔ anw tɛ a y'o fɔ hali sini jamana tɔw de ye sariya sɔsɔ CEDEAO kɔnɔ Mali ma sɔsɔ Mali bɛ se ka yɔrɔ dɔ sɔsɔ a fɔra ko coup d'état kana kɛ ni coup d'état kɛra o bɛ yen mais a ma fɔ k'a sanction ye nin ye dɛ nin t'a sanction nin tɛ donc
ante ma dɛmɛ la ni nin kumaw ye dɛ an b'an ka jamana de dɛmɛ ka yira an ka jamana an b'an yɛrɛ dɔn an bolo b'an yɛrɛ kɔrɔ an hakili b'an yɛrɛ la an t'an yɛrɛ labila maa ka sariya boli cogo jugu kɔnɔ kan tɛ kuma f'an ka kuma de f'an ka yira ni jamana tɔw la k'a fɔ an fana ye jamana mun ye an hakili b'an yɛrɛ la donc n'i y'o ko lajɛ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ n'i y'a ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana minɛ cogo tɛ kelen ye nin ko in kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ CEDEAO sariya kɔnɔ ko maa si tɛ se k'i to i ka fanga kɔnɔ k'i ka fanga sariya ba yɛlɛma e ka mandat bannen pour que i ka se ka mandat kura sɔrɔ ko kana kɛ jamana dɔw y'a kɛ munna an t'u tɔgɔ fɔ Côte d'Ivoire y'a kɛ Togo delila k'a kɛ La Guinée y'a kɛ o mɔgɔw ma wele CEDEAO la hali tile kelen k'a fɔ sariya sɛbɛnnen filɛ aw y'a sɔsɔ sariya mun sɛbɛnna n'o sɔsɔra o kuma ma fɔ mun ma sɛbɛn o nana boli anw kan donc a bɛ fɔ ko mun ka girin sariya tɛ s'o ma dɛ a ma k'an ka jamanaw kɔnɔna ye donc jamana minnu ɲɛna k'u ka girin CEDEAO kɔnɔ olu b'u sago kɛ fɛn tɛ k'u la n'o tɛ ne ye nin fɔ an bɛ IBK kɛlɛ tuma min n ko minnu bɛ mandat sabanan ɲini olu da man kan ka don Maliko la n y'a fɔ dɛ n y'a fɔ Alpha Condé bɛ fanga la n y'a fɔ Alassane bɛ fanga ɲini na n y'a f'u ye wa hali bi o de bɛ sariya in kɔnɔ a fɔli man d'u ye a man d'olu ka jamanadenw dɔw ye k'an bɛ se u ka faamaw ma